प्रधानमंत्री किसान 21तम किस्ती 2025 27 लक्ष चाषी 540 कोटी टंका पाइले। आपण मानकर पाळी केबे जदि आपण माने पीएम किसान रो हिताधिकारी एथर मध्य आपण 21तम किस्ती टंका पाइबा पई जाउचंती। आउ किछि हिताधिकारी नुआ करी आवेदन करिसंती सेमाने मध्य 21तम किस्ती टंका पाइबा पई जाउचंती। सरकारक तरफरु हिताधिकारी मानक पई कोन रहिछि नुआ अपडेट 21तम किस्ती खूब शीघ्र सरकारक तरफरु जारी करा जिवो। तो चाषी मानक पई एही गुरुत्वपूर्ण सूचना रहिछि जहाँ सरकारक तरफरु नोटिफिकेशन रहिछि। प्रत्येक चाषी भाई माने जानिबा बुझिबा निहाती दरकार। जदि आपण माने एही नोटिस को जानिबेनी बुझिबेनी ताले आपण माने पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका पाइबे नाही। काहेकि ना सरकारक तरफरु पीएम किसान रे समय समय रे किछि नियम गुडी को परिवर्तन करा जाए। एथिपाई नियम गुडी करे परिवर्तन करा जाए। एथिरे केवल योग्य चाषी माने ही उपकृत हेई पारिबे, केवल सेमाने ही आर्थिक सहायता पाई पारिबे। एमिति भी अनेक लोक अछंती सेमाने चाषी न हेले मध्य सेमाने पीएम किसान रु टंका हातौचंती। सेथिपाई सरकार नियम बदलाइचंती। तो आपण माने एही नियम बुझिबा जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। काहेकि ना खूब शीघ्र पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका चाषी मानक अकाउंट रे आसीबाकू जाउची। तो जहार डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकू स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल आपण जानी पारिबे बुझी पारिबे। वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी चैनल रे जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुथांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अर्थात पीएम किसान सारा देश रे लक्ष लक्ष चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। एही योजना अधीन रे क्षुद्र एवं नाममात्रा चाषी माने वार्षिक 6000 टंका सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट रे पांती। आपण माने जानिथिबे जहाँ फल रे सेमानकर कृषि आवश्यकता पूरण करिबा सहज होइथाय। प्रत्येक किस्ती 2000 अटे एवं भारत सरकार प्रति 4 मासरे एही राशि चाषी अकाउंट को स्थानांतरित करती। गत किछि वर्ष धरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चाषी मानकु उन्नति कृषि उपकरण बिहन एवं सार पाइबारे साहाय्य करिछि। चाष खर्च वृद्धि पाउथिबारु प्रधानमंत्री किसान भली योजना गुड़िक क्षुद्र चाषी पई आर्थिक सहायता प्रदान करिछि। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे एही योजना संपूर्ण भावरे केंद्र सरकार द्वारा परिचालित। सीधा सड़क लाभ हस्तांतर अर्थात डीबीडी माध्यम चाषी अकाउंट को सीधा सड़क पांठी हस्तांतरित हेउछि। प्रधानमंत्री किसान 21तम किस्ती 2025 देखंतु देशर क्षुद्र चाषी मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करिबा पाई 2019 मसीह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करा जाइतिला। एही योजना अधीन रे केवल 2 हेक्टर पर्यंत जमी मालिक चाषी माने योग्य। यह व्यतीत केवल सही चाषी माने योग्य जो माने सरकारी चाकरी रे नाहांती किंबा जो मानकर अन्य गुरुत्वपूर्ण संपत्ति नाही। देखंतु एपर्यंत सरकार मोट 20टी किस्ती सफलतार सह पठाई सारिचंती। 20तम किस्ती अगस्त 2025 रे चाषी अकाउंट को स्थानांतरित करा जाइथिला। एक कार्यक्रम समय रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राय 100 नियुत चाषी अकाउंट को 20,500 कोटी रु अधिक टंका स्थानांतर करथिले। एही योजनार सबुठारु बड़ सुविधा हेउछि जे चाषी माने कौनसी दलाल किंबा एजेंट बिना सीधा सड़क पांठी पाती।
ଆପଣମାନଙ୍କର ବିହନ ସାର ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସमेତ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଟଙ୍କା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ ତାରିଖ ଏବଂ ଏହାର ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 540 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 21ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସରକାର ସର୍ବଦା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟକୁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର EKYC ପୂରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଜମି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଜାଲିଆତି ମିଳେ ତେବେ କିସ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ବିସଙ୍ଗତି ତେବେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ 2 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ଉଚିତ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରିବାରର ଜଣେରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଲାଭ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜମି ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାଗଜପତ୍ର ସଠିକ୍ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, KYC ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଚାଷୀମାନେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଜମି ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ତେବେ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହେବା ଜରୁରୀ। ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜମି ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ ଯେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସୂଚନା ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ କିସ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବେ। ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ pmkisan.gov.in ଲେଖି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ। EKYC, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୂର୍ବ କାରବାରର ବିବରଣୀ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅସଙ୍ଗଠିତ
तेबे आपण मानक जिल्लार कृषि विभाग सहित जोगाजोग करंतु। लाभ एथर विशेष करी बन्या एवं विपर्यय परे सरकार पंजाब हिमाचल एवं उत्तराखंड चाषी मानकु समय पूर्वरु किस्ती प्रदान करिसंती। बाकी राज्यगुड़िकर चाषींक पाए किस्ती 2025 अक्टोबर रे पहुँचब बोली आशा करा जाउची। 21तम किस्ती आसिबा द्वारा चाषी मानकु दीपावली किणाकटा बिहन सार किणवारे आश्वस्ति मिलिबो एवं परवर्ती फसल पाई प्रस्तुति रे साहाय्य मिलिबो। चाषी मानकु समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट अपडेट रखिबाकू एवं समय मध्यरे EKYC पूरण करने परामर्श दिया जाइछि, जहा द्वारा टंका पाइबारे कौनसी असुविधा हेब नाही। देखंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती चाषी आत्मविश्वास वृद्धि करिछि। सठिक डॉक्यूमेंटेशन एवं EKYC पूरण करिबा परे समस्त योग्य चाषी खूब शीघ्र सेमानक अकाउंट रे 2000 सहायता पाइबे। एही आर्थिक सहायता नूतन फसल एवं दीपावली रे चाषी मानकु आश्वस्ति प्रदान करिबा पाई डिजाइन करा जाइछि। देखंतु जो चाषी माने 20तम किस्ती टंका पाई नाहंती सेमाने मध्य जदि सेमानकर असुविधा दिगरे कार्य करिथिबे ताहाले आपण माने मध्य PM किसान रो 21तम किस्ती रे 4000 टंका प्राप्त करि पारिबे। यह थिला चाषी मानक पाई PM किसान को नहीं नुआ इनफॉरमेशन। पुणी देखा आपण मानक सहित नुआ एक अपडेट रे।